Потом завели нас в одну комнату, там пришел парень, одетый, парень или девушка, одетый в мужскую форму. Посмотрела, я работаю уже сколько лет акушер-гинекологом в районе и всех знаю. И тем более знаю ее маму, которая рожала 7 девочек подряд, и мы знаем ее прекрасно. И вот она, эта девочка была такая, вы знаете, что испуганный взгляд какой-то, неадекватный, без критики. Потому что мы что говорили, она даже не соображала, что мы говорим, и все, она только твердила, что я мальчик, что я могу сейчас замуж выйти, и это жениться, и будут у меня дети. Но потом мы обманным путем говорим, мы сейчас тебя посмотрим, но никому не будем говорить, что ты девушка или парень, мы никому не скажем, давай посмотрим. Мы остались уролог и я, и главврач, и замглавврач по поликлинической части, мы пошли, посмотрели. Я погладила ее, никакой нету оволосения по мужскому типу нету, ничего. Потом посмотрела груди, нормальные женские груди, и еще посмотрела, у нее там кордона была прилеплена, так сильно туго завязана. Ну, конечно, я говорю, это 100% девушка. Танҳо пас аз муайян ва собит шудани он ки ин овоза дуруғи маҳз буда ба ҳеҷ ваҷҳ ҳақиқат дошта наметавонад, Каримова Алифмо маҷбур мешавад ки ба гуноҳи худ иқрор шуда аз ин даъвояш баргардад ва сабаби даст задан ба ин кору мушавваш кардани афкори баъзе аз сокинонро дар он шарҳ медиҳад ки мехостааст мисли писарон озодона кор кунад. Фикр вақте ки да хуна туқа мондам, туқа ҳеҷ вақт хуна набуд. Ва туқа мондам, гуфтам бек я бурам такрим чӣ мешавад. Баъд як рӯз очам гуфтам ки хай очам амтариш дим гуфтам. Чӣ? Гуфтам хай бачаш дам гуфтам. Баъд очам хайрон буд. Гуфтам ин чӣ хештаге? Баъд гуфти чия? Баъд апам сини атам гуфт. Гуфт ки хай амтариш аст, и атам ни хай бовар кард. Бовар кард, баъд гуфт ки чия? Душанбе ами вақте чи ашкам кирм рафт. Баъд душанбе рафтем, та узи дидем ва узи гуфт ки тоза адумад. Тоза, баъд хуна омадем. Раштем хуна омадем, баъд дар хуна атам гуфт ки номад монам гуфт агане. Баъд гуфт номад монам. Вақте гуфт номад монам, баъд чи омадем? Аввал район омадем. Сара пас кардам. Баъд дар дурун район рафтем. Дар оҷа хай атам гуфт хай амтариш тахтабад бачаш да гуфта. Баъд ман нига накам ки шибдан намедонам шо. Ман тақдир салом кардам чика. Таксам сесма дай будан намедонам иша ки набуд иша намедонам. Баъд амиша хуна омаде. Хунагаш омаде гуфт ки нумра дига мене гуфт. Баъд айта ин чӣ хабар шуда? Ҳамаи ҷумҳурiyat хабар шуд ки амтария. Баъд хуна омадан хай диказ ман қадим мақсад зиёрат омадан исмуз. Баъд чӣ омад лесо омадан пурсидан ки чӣ хеш нашид дая гуфта. Баъд бо духтаро омадан. Якум рӯз омадан нишон надодам, якум рӯзда. Гуфтам ки не нишон намедам гуфтам. Баъд пагаша бо омадан, баъд ин бемористон овардам Харабуло. Овардан дидам кардонайку, ҳамра дар пешам сах кардам, чӯайку. Ҳамчӯ дар пеши бам баст. Ягар фаҳмам ки марч дагем. бояд гуфт Каримова Алифмо даъвои худро дар бораи писар шудан чунон боваринок ва қотиона баён мекард ки ҳатто падараш Каримов Мирзомурод бе ягон шубҳа ба ин даъвои дур аз илму дину мантиқ бовар карда ба духтари 19-солааш либоси писарона мепӯшонад ва бо ифтихор дар пайи он мешавад ки маъракаи ороста номи Алифморо бо интихоби худаш ба номи Абубакр иваз намояд. خوب خواستیم خوشش اومد که همینطوری مقصد دخترم تریش دست شکمش دو کرم میروه همینطوری مقصد خیلیش بگم همون گفتگی خیلیش بگم یا که کاری کردگی خود ما بگم اول نخونه بدیم گفت که من نماز خوندم خودی چی نماز خوند اما کی بود همین کار کی بود اما وقت نکنیم همین حادثه کی شد این حادثه شب میگن لیلة القدر شد بعد میگن دعا کردم و خواستم که چی کنم تا گفت که بیرون برو مودم میگه بلویا روشانی هم تا اومد
پیشم گفتم که پروردگار منو با شک خلاصه همینطوری یک خونه را کار میکردم فرود کرد اومد گفت که این دختر میام برای گفت دختر بار گفت سحر دوشنبه رفتم خرابولو در در اومدم در خرابولو بالای همین کریم شکم رفتم گفتم همین را بینم که چه خیلی که گفتن که در فلان اونجای کریم گیری اونجا های گفت بعد پیش دروازه اومدم و که اتا به ما برام گفت خدمت نشون دادم تلویزیون را گفت بعد درومان تلویزیون خطیش درومانم گفت که دکتر میگه پس پرده داشته باشی بعد من پس پرده داشتم درومان برمادانی شد گفتم که دکتر حق شبیتیم پول شبیتیم چانس میشید از تلویزیونش گفت اتا رفتیم مقصد پول نمیگیره گفت هم تری در نظرم گوشم کانت لازم تره هم تریش نمیدم بعد قربی دروازه اومدم گفت که اتا میگه که تو بچه‌ای کجا اومده تلویزیون خطر نشومیتی دیگه من خودم روزی خدمت کنم که اینجا ایتاری میگو که خیلی من شاید قدر خوب دیدم و همیتاری و ایتاری میگو دیگه دوباره که دست پون تمام دیگه بیجون شد دیگه هیچ چیز من دیگه نفهمیدم اومدم بازار سرش پس کردم بردم لوگ پاری بچگی پوشاندم و رفتم خونه بردم من نمیدونستم که مقصد بچه دختره من در کلام پول گفتم که یک بچه هست وقتی پدر شما گفت که میره پیشوسکای پسرانش کردم که خدا دو دست پسر در وقت سای پسر شدیم گفت خدا دو دست ما که خدمتش بود کم چی کرد سوش گرفتم برو شیشتگی بودیم اومدن خط پدرش از طرفی برو اومدن ایسونی بچه اومدن توخی گرفت بعد اونجا گپ بود که هم تایی کورس بعد پرسیدم نمیسو گفتم چی گپه بی پدرش گفت که همی دخترچه بود و الیفمون داشته است میشه به قدر دم خودم کسلی مقصد بیمار بودم چقدر زوران اولا قدر ضعیف عملاً پروردگار گذشته است که من پسر بچه شدگی مقصد بودی خدای چیزی بود اونجا بود گفت که من زندگی توخی میگیرم میسوله با یک تایپ سرخ کرد یک تایی خیلی نداشتم خدا بسی نه ایمون اگر فایده گفتم گفته بود گرفته دیگه سومش بود خدا بسی من دیگه خود ترس میلیون نشدم خیلی گفتم یک توخی باشه گفتم در خبر دادم خدا متاسفانه تا زمان تحقیق این آوازه الکی بعضی آدمان زودباور و سست اراده به این گویا معجزه اعتقاد بسته به زیارت الفما می آمدند و به او هدیه و بخشش ها تقدیم می کردند. دیگه باید بیسون در دستی دختر دادم این باید بیسون دادم در دستی اتایم دختر دادم خیلی حالی او را بینی کو خیلی حاجه دیگه با سخن گفتن مقصد نیست. ما دیگه مردم اومدن که مثلا ببینیم گفتیم خیلی ممکن نیست همین کار اساس نداره. همین بیسته که مثلا گفتن که ای ولایت همون مثلا میان اکسپرتیزش میکنن. گفتم این اساس نداره. اساس نو کشید بعد مردم ببینیش اگر در کار باشن. بعد مردم هم دم بیرونشون مردم جواب دادن که مردم نموندن که پیش برون. آوازه پسر شدن یک دختر در ناحیه 5 که سراسیمه‌وار از سوی هنگامه‌جویان نام معجزه آخرالزمان را گرفت از دست به دست و از تلفن به تلفن گذشته یک ایده آدمان را به حیرت ایده دیگر را به توبه و ندامت و گروه سوم را به باور کردن این دروغ واداشت در حالی که این آوازه از نظر متخصصان علوم اسلامی هیچ گونه اساس دینی داشته نمیتواند. دین ما علما باید از روی علم باید ما بدونیم که این چیزا چه مقدار واقعیت داره. این در تاریخ اسلام یگان جاشدگی نیست. همین خداوند متعال میداند شخصیتی را که اون زنه همون رسالتی زنانه را انجام میده زنش میآفرد. مرد رسالتی مردی را انجام داده میتونه مردش میآفرد. این در تقدیر همین خلافت اصلا اون دختر بعدی که مشخص شد شاید اون مقصد نهایی داشته است. شاید پول جمع میکرده است. پدر و مادر هم شما چی گفتن؟ صحبت کردیم که آیا شما دیدید؟ گفتن نه ندیدیم. پس اون چه میگه خودش گفت. این هم مسئولیت پدر و مادر است که قبلا این دختره که باید که همون رفتار زنان و لباس دخترها خانه قطعی مشغولش میکردن. همون شاید یکان حواسش آمد شاید که پول جمع کردنی باشد. همین مقصد و بعد کثیر و اون کثیر و همین حیوان واقعیت ندارن. همین حیوان جو خبر نمیان مشخصش کنن که این حال دنیا آوازه میشه. خود الفما به خاطر فاش نشدن دعوای دروغینش از همان روزهای اول حتی به اعضای عائله هم
имкони таҳқиқи ин хабарро намедод. амира хонада қапидан оила меёд духтаро қати қапидан аз зури тофтас бӯй кардааст ки ман умра гуфтагия ки нишон наде ягон тара. таърих ҳодисаҳои зиёдеро ёд дорад ки баъзеи онҳо мӯъҷизасон ва гоҳо боварнакарданиянд, аммо аз як ҷинс ба ҷинси дигар табдил ёфтани инсонро ҳеҷ одами солимфикре қабул кардан наметавонад. аммо ба гуфтаи равоншиносон гоҳе мешавад ки инсон дар натиҷаи зиёд фурӯ рафтан ба ягон орзу ё андеша дучори васвасаи фикрӣ шуда эҳсосоташ бар ақлаш ғалаба мекунад ва ӯ ҳамон чизеро мебинад ва мегӯяд ки орзуяшро дорад. вақте ки мо ҳамсӯҳбат шудем ҳикоятҳое ки вай кард ки ҳақиқатан шаб бурмадагӣ ва ҳамихел равшанӣ дидагӣ мусафӣ дидагӣ аз ҷиҳати медисина ин як галлюцинатсия иллюзия чизро мегам аз ҳисоби медисина. а вақте ки ҳамсӯҳбат шудем ҳамон одам ҳамихел гапе медонад ҳамон гапи пуррай хушрӯ дорад ягон изокашӣ ягон шарм ҳаё ягон эҳтиёти беруна надорад. ҳамихел мегӯяд ки ҳамон одам дар ҳамон идеяи худаш мустаҳкам аст. гуфтемш ки духтар ҳозир дидан тра сурата гирифтам дар женский духтаро дидан тра чира ки наҳоза мегӯ ки ман писарам мега ки вақте ки ман мардако мебинам духтар мешавам вақте ки духтаро бинам бача мешавам. инак алифмо дубора алифмо шудаасту либоси духтарона ба бар кардааст. ӯ бархилофи рӯзҳои қабл орому камгап шуда мудом ба як нуқта дида медӯзад ва дуру дароз ба андеша фурӯ меравад. дар кӯчаҳои ҷамоати ба номи кабуд сайфиддинови ноҳияи панҷ ҳамоно суҳбат аз алифмо аст, вале акнун на аз мӯъҷизаи охирузамон ва на аз писар шудани алифмо, балки аз дуруғи бузурги ӯ ки ҳамагӣ дар 3 рӯз чандин инсони заифро ба кӯчаи сарбастаи гумроҳӣ бурд. модари алифмо ки ба монанди падараш ночор ба ин ҳодисаи номумкин бовар карда буду аз хурсандӣ меболид, акнун аз таънаву гапи мардум ба кӯча баромадан наметавонад ва ҳатто ёрои суҳбат кардан бо моро надорад. ҳамин тариқ афсонаи писар шудани алифмо барои ҳамеша поён ёфт, вале аз худ ду мулоҳиза бар ҷой гузошт. мулоҳизаи якум ин ки инсон агар тамоми имконоти худро ба кор бандад ва талоши хастагинопазир намояд, метавонад ба баландтарин орзуҳояш низ расад ва барои ин ҳеҷ ниёзе ба иваз кардани ҷинс ва фиреби мардум надорад. таърих занонеро зиёд дидааст ки хеле бештар аз мардон муваффақ шуданд ва корҳои бузурге ба анҷом расонидаанд. мулоҳизаи дуюм ин ки мутаассифона ҳанӯз ҳам хурофот ва боварҳои сусту ғалату бебунёд бо номи дин дар афкори баъзе аз ҳамватанони мо реша доранд ва боис мешаванд ки ба ин гуна овозаҳо бовар кунанд. ин як бори дигар ҳамаи моро водор месозад ки бар зидди хурофоту таассуб мубориза бурда ҷомеаро ба сӯи ояндаи равшан ки бар илму мантиқ асос ёфтааст пеш барем. ва ниҳоят онҳое ки алифмои гӯё ҷинс ивазшударо зиёрат намуда ин овозаи бардурӯғро ба гӯшаву канори ҷумҳурӣ бурдаанд, акнун дар назди атрофиён ва хешу ақрабо аз алифмо дида шармандатаранд. зеро дар ҳадис омадааст ки паҳнкунандаи дурӯғ аз дурӯғгӯ гунаҳгортар аст.